On Saturday, a BJP motorcycle rally was obstructed by Tripura Motha MLA Ranjit Debarma, leading to a significant standoff between the two alliance partners. The MLA reportedly blocked the procession mid-road, leaving Minister Bikas Debarma stranded for over an hour. उनको आप 25 साल अब उनका दूर नहीं मिला। आज यहाँ में है, पुलिस का प्रोटेक्शन में है और एक पीस है। हम जस्टिस चाहते हैं, जो वुमेन को रेप किया ना, उनका के लिए उनका जस्टिस मिलेगा। हो चुका है। मैं भी किया दिल्ली में, मैंने अरेंज किया, मैं भी नहीं मैं यहाँ में रहूँगा। मैं निजे रेपुं खाका दुतिंग खामो, मैं जुदी रेपुं खाका दुतिंग खामो नों छाड़े। A BJP bike rally scheduled for Saturday faced significant disruption where Minister Bikas Debarma was intercepted while travelling to the event. The minister was en route via the Khoi Balsabari road when his convoy was halted, reportedly due to an intervention by Tripura Motha MLA Ranjit Debarma. The standoff left the minister stranded for over an hour before he could proceed. Following the incident, Minister Bikas Debarma addressed the media to clarify the situation and express his stance on obstruction. Belai Jayawutagani MLA Borom Ganang Ranjit Debarma Sini Party ni bike rally tongmani Jekono ni সংগঠন ni অধিকার tong jotoni no পুলিশ ni permission najak bike rally khainani bagai tini chini bike rally no bakasuka rajnৈতিক খানে যতনের অধিকার তঙ্গ রাজনৈতিক খাইনানি যতনের অধিকার তঙ্গ এই রামচন্দ্রঘাট কেবনিয়া রামচন্দ্রঘাট যতনি রামচন্দ্রঘাট তো তিনি সিংহ আট পক্ষা আগামী দিনও ও পাবলিক রক বন জবাব নাই আনি আহ্বান রাজনৈতিক খানে যতনের অধিকার তঙ্গ কেবনি অধিকার নো খর্ব খাইমিয়া ব এমএলএ তিনি চিনি পলিটিক্যাল পার্টি নি বাইক রেলি তংমানি ব আট পক্ষা আগামী দিনও মনে জবাব মানায় সাবুসু জরা রমাই নংরক কাসাজাক आं प्राय 1 घंटा रमी कसजाक दिनै चिनि बाइक रैली तंमानि चिनि परमिशन तंग जतन तंग बाइक रैली परमिशन तंग किन्तु इलिगेल भाबे दिनै चिनि बाइक रैली न बकासुका बाइक रैली के ताबुक चालुनाय जासन बाइक रैली म चिंनायनाय सिचुएशन ताम नायनाय चिंनायनाय बाइक रैली जों खायनाय जों बाइक रैली जों खायनाय सर बोटो साबो रेपिस नो सेन कोना माने अब पुरो रेपिस करिउ जगा बकासुका बाइक रैली के ताबुक चालुनाय जासन बाइक रैली म चिंनायनाय सिचुएशन ताम नायनाय जों नायनाय बाइक रैली जों खायनाय जों बाइक रैली जों खायनाय. On the other hand, MLA Ranjit Debarma led a protest demanding the immediate arrest of the perpetrator in a recent rape case. He sharply questioned the police conduct, accusing law enforcement of shielding the accused rather than upholding justice. Sent to MLA Ranjit Debarma's statement. Debarma বাহাসতে পাইন দিনে রেপ কেস তঙ্গ 25 বছর ব খারি তংমানি বন সাল বুরুম বুরুম নগো বর যে ফাইয়ে তুমকো খাই তং ফাইমানি বেরাই তং ফাইমানি আর বিভিন্ন প্রোগ্রাম খাইও বিভিন্ন কো খাই তং অথচ পুলিশ কোর্টে রিপোর্ট পাঠকতা বিনে বন নাইতো বিমাইয়া তিনর সিং মানখা বন সিং পুলিশ ন দাবি খাইকা বন রमै নং কোর্ট চালু খাই দিনে চালানি দিনে পুলিশ কিন্তু রমে বন বরং আর প্রোটেকশন দি তনিকা পুলিশ বরং হ্যাঁ বরং আর খারিনা ন বাগে বর চাইতো বইতং Kecing saka nang bono romdi cing ora BJP ni rally khainer chin kono bada kare bono program khainer kono bada kare kintu ekjon rapist na nang ora bono romdi bono diten khlai di nang ora rapist na tatari romdi bono romoi ekjon buri je rap khaijaka bo justice manto sing abon nayo ora tini je borono protection khairika bor lachina ni dorkar ora bor diten khaiton bono tatari diten khaiton ase borong durbuk no lama kasujak ting tongkha
वो डिटेन बर तातर खाइतुन जोंनि कोन आपत्ति करे बर रेली खाइतुन चिन कोन आपत्ति करे किन्तु रेपिस्ट नै एरेस्ट मा खाइनाय স্যার তিনি যদি বন ডিটেন নখ্লাইমে হাকা অবস্থা চলে যায় এটা অবতো जोंनि কথা बसाइन तंले लामा त बसाइन तंखो खाइमे को बसु जरगन पुलिस टाइम को खाइना रम यासंग तंगो बरटा फाइनाय अबने बागै जत किसु जा किसु का पुलिस सम्पूर्ण दायी नै पुलिस अफिसर गाइङ ने बर एकजन एक नाइटुक माया एस्कन्डार हिसाबै बर कोर्ट रिपोर्ट पाठकै तंगो बरं नाका वारेन आन्थाने कागज तंगो पुलिसनि वारेननि कागज तंगो बरं नाइथुन तांगि बन तिनि रमया बर तांगि रमया बर गन স্যার প্রশাসনিক তুই বোমা হাই ना बर छाव रम नाय हने ताबो रमयाखो गाबन बागे नाय तंगो जों अबन डिटेन खाइतम Rising tensions between two parties have resulted in a closure of the Khoi Agartala road, leaving commuters stranded. आप लोग को शर्म होना चाहिए। आप पुलिस ऑफिसर हो और जो ये एस्कॉन्डर का अरेस्ट नहीं किया, आप भी शर्म होना चाहिए। Reported by Biplov from Khoi, Chini Khora.